नमस्कार बंधुरा आमी टुम्पा आटी नतून रेसिपिते सबाइके स्वागत। आमरा बांगाली पोस्त खेते किन्तु आमरा भालोबासी और पोस्तोर जा दाम सब समय किन्तु पोस्त रान्ना कराटा सम्भवपर हये ओठे ना। ताई पोस्तोर विकल्प रेसिपि आजके निये चले एसेछि। तार जोन्नो नियेछि सजने डाँटा और आलू लम्बा लम्बा करे केटे नियेछि। मिक्सिर जारे चाल मगज दिये दियेछि 3 चामच मतो, 3टे काँचा लंका दिये दिलाम और 2 चामच पोस्त दियेछि। सामान्य जल दिए एक मिहि पेस्ट तैरी करे रेखे देव, परे रान्नाते व्यवहार करब। कड़ाईते सर्षेर तेल दिए दिएछि, तेलटा गरम हो गेছে। एबार हाफ चामच कालो जिरे और 2টো चेरा काँचा लंका दिए दिलाम। फोड़नटाके बेश किछुक्षण भेजे नेওয়ার पर आलूटा दिए दिलाम। प्रथमे गैसेर फ्लेमटा हाईते रेखे दिए 4-5 मिनट समय धरे आलूटाके भेजे नेब। 4-5 मिनट हो गेছে। एबार सजने डाँटा जे लम्बा लम्बा करे केटे रेखेছিলাম সেই सजने डाँटाटा दिए देব। सजने डाँटाटाके दिएও गैसेर फ्लेमटा हाईतेই रेखे दिए आरो 4-5 मिनट समय धरे भेजे नेब। भालो करे नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। एबार गैसेर फ्लेमटा मिडियामे करे दिए सामान्य हलुद गुঁড়ো और परिमाण मतो नुन दिए देब। हलुदटा किन्तु एकटु सामान्य दिलेই भालो हय। और हाफ चामच आदा बाटा दिए दिलाम। आदा बाटाटाके दिए भालो करे आलू और सजने डाँटार साथे कषिয়ে नेब। गैसेर फ्लेमटा किन्तु मिडियामेই रेखेছি। एबार पोस्त और चाल मगज बाटाटा दिए दिलाम। गैसेर फ्लेमटा मिडियामे रेखे आरो 4-5 मिनट समय धरे कषिয়ে नेब। भालो करे कषिয়ে नेওয়া হয়ে গেছে। एबार चाल मगज जे मिक्सिते बेटेছিলাম সেই मिक्सिर जार धোয়া जलटा दिए दिलाम। भालो करे मिशिয়ে নিয়ে আর একটু জল দিয়ে দিলাম যেহেতু সজনে ডাঁটা আর আলুটা সেদ্ধ হবে। ভালো করে সমস্ত কিছু মিশিয়ে 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামেই রেখে দিয়ে আলু আর সজনে ডাঁটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা চাপা দিয়ে দেব। প্রায় 10 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে নিলাম। আলু আর সজনে ডাঁটা কিন্তু খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আমি একটু গ্রেভি রাখবো, তাই জন্য আমি আর জলটা শুকোচ্ছি না। যদি আপনারা আরেকটু মাখা মাখা পছন্দ করেন তবে এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে রেখে দিয়ে জলটাকে আরেকটু শুকিয়ে নিতে পারেন। এবার চিনি দিয়ে দিলাম। যেহেতু নিরামিষ রান্না একটু চিনি না দিলে স্বাদটা ভালো হয় না। স্বাদটা ব্যালেন্স করার জন্য চিনিটা দিয়ে দিলাম। চিনিটাকে দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। সব শেষে কাঁচা সর্ষের তেলটা দিলে কিন্তু স্বাদটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এবার নাড়াচাড়া করে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে 5 মিনিটের জন্য স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব। 5 মিনিট পর আমি সার্ভ করে দেব। এইভাবে একবার সজনে ডাঁটা আলুর তরকারি বানানোর অনুরোধ রইল। খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। আবার হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো রেসিপির সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।